Quiero agradecer y presentar en primer lugar a Auli Leskinen, que está aquí a mi lado. Es una persona muy importante para nosotros, para el Colegio de Arquitectos, para el Museo de Oteiza, porque es nuestro enlace con Finlandia, ¿no? Nuestro punto de encuentro. Y ha sido ella la que ha posibilitado que esta exposición tenga lugar. Entonces, sin más, Auli Leskinen, directora del Instituto Iberoamericano de Finlandia, nuestra pieza clave. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Estimado consejero de Cultura del Gobierno de Navarra, estimados representantes del Museo de Oteiza y estimados y queridos representantes del Colegio de Arquitectos de Navarra, también mi embajador y nuestra querida arquitecta finlandesa Selina Anttinen. Quiero saludar a todos y agradecer que hemos podido venir aquí y estar aquí esta noche. Agradezco la posibilidad de traer esta exposición que tiene un título no tan modesto, Best School in the World, Mejor Escuela del Mundo. En realidad es la colaboración de Colegio de Arquitectos, Museo de Oteiza, Embajada de Finlandia y también el Museo de Arquitectura de Finlandia, dirigida por Julia Kauste. Así que agradezco también a ella y al Museo de Arquitectura en Finlandia. Entonces, quisiera acentuar aquí que en Finlandia la educación se ha visto ya hace 40 años como un pilar central de la realización de la democracia y como un pilar absolutamente importante de la construcción de la sociedad de bienestar y bienestar de sus ciudadanos. En 1968 teníamos en nuestro Parlamento una reunión y debate muy importante, un debate muy arduo, en que diferentes sectores políticos debatieron cómo sería nuevo sistema escolar finlandés. Finalmente, después de este debate, que seguramente no fue tampoco muy fácil, se estableció un modelo y se hizo una reforma escolar que se llevó a cabo en diferentes etapas en Finlandia. La última parte de Finlandia donde se empezó esta reforma fue en 72. Yo pertenezco a la primera generación que pasó por este sistema educativo y acentúo que es la reforma escolar que hicimos entonces y no hemos hecho reformas escolares después de eso, ya hace 40 años. Y entonces quisiera resumir que los criterios y factores que en resumidas cuentas son absolutamente importantes y claves en nuestro sistema educativo son la igualdad de oportunidades y la equidad del sistema para todos los niños y jóvenes y para todas las familias. También es una escuela gratuita, el alto rigor profesional de los profesores, un sistema muy estricto en la selección de los estudiantes para las escuelas de profesorado en las universidades y luego también un sistema de escuelas de práctica. Cada universidad que tiene escuela del profesorado tiene escuelas de práctica y allí es donde los estudiantes pueden poner en práctica y llevar a la realidad de las aulas sus conocimientos teóricos y discursos teóricos que han aprendido en la universidad. Entonces, en Finlandia conocemos muy bien el alto nivel profesional de los arquitectos de España y de los arquitectos de todas las autonomías, 17 autonomías españolas. Conocemos el alto, la creatividad impresionante del pueblo español y lo que se refleja en las artes y se refleja en toda la estética que observamos en la sociedad española.
Entonces, no hemos venido aquí para enseñar nada, pero queremos abrir un poco los conceptos de nuestra sociedad y cómo llamamos atención al uso de espacio en los espacios en las escuelas. Ahora quiero presentar a Selina Anttinen. Selina Anttinen es una arquitecta que pertenece absolutamente a los arquitectos más talentosos de su generación en Finlandia. Selina Anttinen y su esposo Vesa Oiva tienen una empresa, oficina de arquitectos, donde trabaja diariamente aproximadamente 8 arquitectos. Ellos fueron premiados, Selina Anttinen y su esposo Vesa Oiva fueron premiados con el Premio Nacional de Arquitectura en 2013 por la creación del nuevo edificio de la Biblioteca Central de la Universidad de Helsinki. También ahora este año están entre los cuatro candidatos para el premio Finlandia de arquitectura. Es el premio que se otorga por la primera vez al final de este año. Quiero mencionar que son 4 candidatos, no solamente esta Biblioteca Central de la Universidad creada por Selina Anttinen y su esposo Vesa Oiva, sino también la Biblioteca de la ciudad de Seinäjoki, que está situado al lado del Centro Arquitectónico Alvar Aalto en la ciudad de Seinäjoki, también el Museo de los Judíos de Varsovia y luego también el museo, una construcción llamada Pabellón de Gösta del Museo Serlachius en Finlandia, que fue diseñado por arquitectos españoles, por una empresa que tiene un nombre, para mí me cuesta un poco este nombre, Estudio MX Architects. Espero que fue correcto. Y entonces vamos a ver quién será premiado con el premio Finlandia. Las obras de Selina Anttinen y Vesa Oiva se caracterizan por un fuerte y dinámico lenguaje expresivo. Yo he visitado la Biblioteca Central de la Universidad, me encantó. Es muy dinámico, con espacios muy así, no puedo decirlo, que ella lo exprese mejor que yo. Y luego los espacios inspiradores para aprender y estudiar. Entonces, yo creo que eso es todo. Ahora vamos a ver y escuchar una presentación de Selina Anttinen sobre su trabajo y el trabajo de su esposo Vesa Oiva, y también una presentación sobre la arquitectura finlandesa. Gracias por invitarnos aquí. Good evening, ladies and gentlemen. First of all, I would like to thank all the organizers for inviting me here to see your beautiful town and this museum. I'm really happy to be here. Selina quiere dar la bienvenida a todos los asistentes y agradecer a los organizadores por estar aquí. First of all, I will have some words about and tell you about our office and ourselves, and then in general how we work and what we do at the moment and how the office was established, and then I will shortly present 3 of our projects more specifically. Primero va a presentar su oficina, su estudio de arquitectura, cómo trabajan, y luego va a presentar tres de sus proyectos. So I'm running together with Vesa Oiva an office called Anttinen Oiva Architects, and it's a Helsinki-based architectural firm.
We are around 15 people working in the office that was established in 2006. 16, 2006. Yeah. Sí, dice que trabaja con su marido Besa Oiva en un estudio en el que están 16 arquitectos, han aumentado desde el número que nos han dado antes, y están establecidos desde el año 2006. Okay. Yes, and 2006 it was. 2006, Yeah. la había entendido. Yeah. Sí. Okay, and it's sort of a medium-sized Finnish architectural office. And the office was established through winning open competition. We have a strong tradition for having open competition in architecture, and that gives a good starting point for young people and architects to start their own career. El estudio se forma con un concurso abierto para arquitectos, que es la forma que les parece mejor para constituir el estudio. We are striving for a strong presence in architecture. We believe that with architecture you can open up whole new perspectives into new sites and situations and bring people together and human life in pluralities, and in a way you can help people to interconnect, but as well to have private and public experiences. Selina cuenta que les gusta hacer arquitectura porque es una forma de hacer públicas de llevar a cabo unas experiencias públicas. And we are always guided by the context. In a way, the context is the most biggest inspiration for us, and the dialogue with it, and we are trying to always have new interpretation out of it. This is one of our first projects. It's our own cousin area in a small Finnish town, and it was the first project of our office, and it was an open competition that we won in 2006. Les gusta proyectar siempre pensando en el contexto, y nos presentará uno de sus primeros proyectos de 2006. And we work with quite large different scales of projects, from housing design to public building and urban planning as well. Les gusta trabajar con diferentes escalas. And in our work we try to work through very different alternative approaches. We make huge variations of different ways to approach the problem, and in a way our approach is very analytical. Les gusta aproximarse a los problemas, a los proyectos desde diferentes puntos de vista, y la forma de enfrentarse con los problemas suele ser muy analítica. So this was the project where we turned out an old cousin area to a new housing area in a small Finnish town by using a small scale diverse housing typologies. Este es un proyecto de viviendas en el que utilizan diferentes tipologías de vivienda. And we made the master plan, the detailed plan, and as well some housing building on the area. We made the master plan. Sí, hicieron el plan director de la zona, y luego desarrollaron los proyectos de viviendas. This is an example of social housing for seriously handicapped people. Es un ejemplo de viviendas sociales para gente impedida, con gente con problemas de movilidad. Another early study of housing, how to form socially stimulating housing and eco-efficient housing with the small scale. Son unas viviendas ecoeficientes y estimulantes. Socially stimulating. Sí. So we do quite a lot of housing in different scales and scopes. Hacen diferentes tipos de viviendas. And we have in a way good opportunity to work in our own hometown, because Helsinki is facing the biggest changes in city structure since industrialization. Tienen la suerte de estar trabajando en Helsinki en un momento en el que se enfrenta a muchos cambios en la estructura de la ciudad. So in this map, all the red dots, this is the peninsula of Helsinki, so you see that we have a lot of coastal line or seaside
many kilometers, and all the red dots, they are the places where we have made some design, either urban plan or building design. En este mapa de Helsinki se puede ver que tiene una línea costera muy larga y los puntos rojos corresponden a actuaciones de su estudio. And this is because the changes in infrastructure, like a cargo harbor area in the city center was moved away, which is a typical European change in the cities, and now it left like massive areas nearby the shoreline for like new uses, mainly for housing. Y esto es consecuencia de que se ha trasladado todo lo que era el puerto de la ciudad y entonces ha dejado unas zonas libres para otras actuaciones arquitectónicas. So this is an extremely interesting opportunity for our generation of architects to work in our own city. So we have been quite busy home. Esto es una oportunidad excelente para los arquitectos de su generación para trabajar en su ciudad. We have very different clients in housing architecture, from social housing to more high-end privately owned housing. Tienen muchos tipos diferentes de clientes y hacen también viviendas privadas. And the new sites are very inspiring. This is one of the new sites. You can see the big scale behind it. It's the old city center, and in Helsinki there's a production of 5,000 new apartments every year, and all of them are needed. There's a lack of housing all the time, constant lack. People are moving to Helsinki, so that keeps the economics going well in Helsinki. So we are fortunate to have a lot of work to do. En estos momentos se están construyendo unas 5.000 viviendas al año y entonces dice que hay muchísimo trabajo. This is another area that's, even though they are old industrial lands, they are very close to naturally precious, like landscape and topographically interesting places. Sí, esto es una zona que es muy interesante desde el punto de vista paisajístico. This is a study about townhouses introducing a new housing type in the city of Helsinki. We don't have that housing typology, and this was a competition entry that we got a prize, and we're looking for new identities to form this dense and small-scale housing to the city center. Esto es una propuesta para un concurso en el que introduce una nueva tipología de viviendas que no se había utilizado hasta entonces. And we were looking for or studying different identities for 2 different plots about it. Sí, estudiando diferentes identidades. And this was a detailed plan, and it's going to be realized later on. Este es un plano de detalle de un proyecto que está en estos momentos en estudio, que se realizará, que se va a ejecutar. We are as well making a bigger master plans for areas. This is just in the neighborhood. It's a bigger area that it will be constructed by one construction company. Están haciendo también el plan director de una zona que va a construir una compañía constructora. And we were this is as well a competition winning entry, and we were looking for different housing typologies that would be clearly recognizable and would have their own strong identity. Esto es también esto fue objeto de un concurso en el que intentaron buscar una tipología de vivienda que fuese fácilmente identificable. And of course the coastal neighborhood and the sea view is favored in the plan, but as well we need to have quite protected courtyards because of the harsh climate we often have. Las viviendas tienen unos patios o unos jardines muy protegidos debido al clima local, que es muy fuerte. And this is an area that is very visible from the old city center, so it's very important how you see it from the seaside. Tiene mucha importancia su vista desde el centro de la ciudad porque forma parte de la vista desde el centro de la ciudad y tienen que tener esto muy en cuenta en el proyecto. This is rental apartments. We were studying small apartments to make it more interesting, and as well cooperating with artist called Maija Luutonen. We like to cooperate with artists in our work, and in this one she made some works for the hallways. Les gusta cooperar con los artistas locales y en este caso, este es el caso en estas viviendas, y aquí se ve un objeto creado por parte de la edificación, creada por este artista local. And we are as well together with her learning or developing new uses for concrete surfaces to use as an art piece for even regular housing buildings.
Están estudiando nuevas formas de utilizar el hormigón para estas casas. Unfortunately, I don't have a picture of this one. It was just finished last week, and the people moved in. This is a sort of so-called joint building venture. That means that people form their own like housing cooperative, and then they order architect, and then they can decide by themselves what kind of apartments they are willing to have and about the architecture as well. So that's not very typical in Finland. Usually, it's very constructor-driven market. Normalmente en Finlandia este tipo de edificios, de edificios de viviendas, los hace un constructor, y en este caso era una cooperativa en el que, pues bueno, como las cooperativas de aquí, en el que entre todos decidían a qué arquitecto encargaban y cómo lo hacían. Este edificio se acabó hace muy poco, pero no tiene fotos porque está recién terminado. Esto es una perspectiva del proyecto. And the housing market is quite conservative in Finland, and we are trying to introduce new ways of living and new typologies because Helsinki is building so many new areas, so we need to have new identities for them. Dice que el mercado de Finlandia es muy conservador y están intentando introducir nuevas tipologías de viviendas. Even though we have these quite massive areas, new like neighborhoods built next to the seaside, Helsinki is as well densifying its structure, and this is a housing type we made for an old railway machine workshop area, so it has this almost exhausting industrial scale and different kind of building type than usually. Dice que las zonas costeras están muy macizadas y que aquí han construido una zona. Sorry, you mean in this area you've constructed a more. Can you repeat? Sorry. Even though we have the big new neighborhoods on the seaside, Helsinki as well densifying the old structure, so we have lots of infill buildings that we need to fit in the historical situations, and this is one that goes to the sort of protected old machine workshop area, and the scale of the building and the form comes from that sense and creates like contemporary identity for the area. Sí, que la identidad de estos edificios viene de que están rellenando, tienen la zona costera muy macizada, y entonces estos vienen a rellenar unas zonas que se han quedado como sin construir, ¿no? Las zonas intermedias entre. Esto es una zona vieja industrial de ferroviarias. Esto se van a tener rauttia. Yeah. So the scale and the use of materials refers to that area of brick building and using of quite rough materials. Es una zona de uso de ladrillos, que se usa ladrillo. Que está repitiendo. Another infill for old historic neighborhood. This is the old wooden neighborhood of Helsinki called Capula, which is all protected, and there's an infill building how to put contemporary architecture in the middle of this historically valuable area. Esto es otro ejemplo de arquitectura contemporánea que está rellenando una zona, está rodeado de edificios más tradicionales. We make quite a lot of competitions. It's a good way to develop your own architectural ideas and in a way to compete with yourself as well in this restricted limited time. This is an entry that we got the third prize for the Shanghai Pavilion of Finland. Esto fue un concurso que ganó el tercer premio en el concurso para el pabellón de Finlandia en Shanghái, y le dice que le gustan los concursos porque es una forma de competir contra uno mismo en un espacio muy corto de tiempo. In a way, some competition works are more important than the others, and this one is something that we are quite often, or we have developed further in our further studies and works. Maybe you will see later on, and it contains some idea that we still are keen on developing. En este proyecto del concurso está contenida una idea que siguen desarrollando. And even though we have been quite busy at home and we are happy to being able to contribute to our own hometown, we would like to do some project abroad as well. This is the competition that we got invited in for the new fair hall of Frankfurt. So it's the only invited competition outside Finland that we have done. This is the most recent. It's we got the fourth prize at the end, and it was settled 1 month ago maybe. So it was the competition about the
last fair hall of the big mess area of Frankfurt. Este proyecto ganó el cuarto premio en el concurso para el pabellón de ferias de Frankfurt. Dice que están muy contentos de trabajar en su país, pero que les hace ilusión también participar en proyectos, en concursos en otros países fuera de Finlandia. And of course the scale of this sort of building is extremely big. This plan could fit like 3 football yards. How many? 3. 3. Dice que la escala, como veis, la escala de este edificio es muy grande. And it's all about how to move people inside the building and make it visible to the outside architecture, and that way to create the identity for the building of movement. So that was the brief about what we are doing at the moment. It has to do quite a lot with living and housing, and now I will present three works in different scales and materials. This is one of the earliest projects of the office. It's an ecumenical chapel, small. Sí. Bueno, hasta ahora hemos visto lo que están haciendo actualmente. A partir de ahora va a presentar 3 proyectos. El primero es esta capilla ecuménica. And it's a small movable chapel that was built for Oulu for a housing fair, to be a chapel of the housing fair for the time of the fair. Esta capilla se construyó para una feria de viviendas, de construcción. And the client was UPM, which is a company that makes different kind of wood products. And we were using their materials, and we tried to give the idea about different expressions of using wood. El cliente era una compañía maderera y entonces utilizaron sus materiales e intentaron usar diferentes materiales y dándoles diferentes expresiones. In this kind of very small scale buildings with quite free program, you can study in a way the architectural concepts and ideas quite far and be precise on the architectural language. Este es un proyecto muy libre y sin apenas restricciones, y entonces se pueden expresar, tienes mucho espacio para expresarte. And we were trying to create a sacral space without any traditional Christian symbolism. No utilizan ningún tipo de simbolismo cristiano. And there are 3 spaces to enter two entrances for the building, and then the actual sacral space or the chapel space in the middle. Hay 3 entradas y el espacio sagrado en medio. And then you can use the outside space as an outside church or chapel for sacral events. Se puede utilizar el espacio exterior como capilla al aire libre. You can see the inside. It's very small. It's only 100 square meters. El interior tiene nada más 100 metros cuadrados, es muy pequeño. And the actual altar, art was made out of water jet cut birch plywood. It's a symbol of tree. El interior es de madera, de plywood. Koivu. Abedul. Gracias. And feeling in a way the feeling inside is referring to woods or the forest as a ancient sacral sanctuary of Finnish people. El interior es un espacio sagrado. This is about the technique, how we cut and did the element of wood. La técnica con la que recortan los elementos de madera. Then actually this is the main issue tonight, and it is as well in a way the key project of our office. It was the breakthrough project for us, and we were very
really lucky since the beginning because they choose the participants to the competition. It was an invited competition and they choose 10 groups by references and 20 by lottery, and we got in by lottery. Bueno, es que tuvieron una doble lotería, les cayó la lotería 2 veces porque la forma en que se eligieron a los redactores del proyecto era que primero invitaron a 10 personas por referencias, o sea, sería un concurso por un lado restringido entre 10 personas y además hubo una lotería entre 20 arquitectos. Entonces les tocó la lotería 2 veces porque les eligieron entre 20 arquitectos y luego ganaron el premio frente a gente ya con unas referencias, gente ya establecida cuando ellos eran recién empezados. And then we won the competition, so we were double happy. Ganaron el concurso y les tocó 2 veces la lotería. But it's in a way to good form of competition to like easy to enter for young offices for such a big public buildings. Otherwise it's difficult to enter if you don't have that sort of references. Es que si no es así, para un estudio recién creado es imposible entrar en semejante tipo de proyectos. So the university had been doing very precise studies before, and they had a good competition program about their wills for the new student library or university library. La universidad había estudiado muy a fondo el programa y sabían muy bien lo que querían para esta biblioteca de la universidad. And this was in a nutshell their vision that is written there. The site is very precious. It's one of the oldest part in Helsinki, and it's a bigger block that is university has played a key role on that area, all its history. Es un solar muy grande en el centro de la ciudad. And it's very close to the railway station, so it's muy cerca de la estación, in the very heart of the city. En el corazón de la ciudad. The site was quite underrated back then. It had some commercial facilities and then a big parking house on top of it. Sí, había un aparcamiento muy grande y comercios. And it had as well some spaces for student library back then. También había un espacio para biblioteca universitaria. Usually it's very hard to tear down any building in the Helsinki city center, but this one no one complained. Normalmente todo el mundo se queja cuando se tira un edificio en el centro de Helsinki, pero en este caso nadie dijo nada. This is the other side where you have the entrance for the parking with the beautiful view. Sí, este es el otro lado de la entrada al parking con una vista magnífica. So the idea about university library is still very much about the books, even though the digital age has brought many new ideas and ways of studying and being together and using the library. So the university library is still more traditional than the public library. Hay una diferencia de concepto entre una librería pública y una librería universitaria, porque así como una librería pública está muy apegada al tema de los libros, en una librería universitaria cuenta también otro tipo de relación. Está muy apegada a los libros, más que una pública. But the idea about this sort of public building is much about flexibility as well, that you should have the building future-proof, but in a way to have a strong identity as well. So that sort of dilemma that you have to solve with any contemporary architecture, how to create strong own identity, but at the same time have the flexibility and very generic plans for future uses. Los retos del diseño de esta librería está en lograr una identidad y a la vez conservar la flexibilidad para unos futuros usos, para el uso futuro en estos momentos. Antes comentaba Selina que frente al reto de la era digital no se sabe cómo va a funcionar, por lo tanto tiene que ser un edificio muy flexible y a la vez tener una fuerte identidad. The actual functional plan of the building is quite easy, or the wishes, that's sort of much easier for the university library than the public library. And that came from the brief from the university. La universidad había hecho su programa. And university had many project groups to collect
client feedback about what they would like to have for the new library, and they had done pretty good research work before we entered, and as well we continued that work. So there were 10 groups, and one of the groups was about students that. And of course, university had proposed many different alternative ways to use the library, but actually the answers were quite conservative. People were really happy about the book, chair and the table to study with. Hubo un estudio previo de 10 grupos de trabajo estudiando diferentes aspectos que querían que se desarrollasen en la universidad. Este proceso siguió con el proyecto y también hubo una especie de encuestas entre los usuarios, pero eran unas respuestas muy conservadoras. Todo el mundo quería seguir con una biblioteca con mesas y sillas como siempre habían sido. And even though the functional program was quite easy, the site was quite difficult. It's very precious and containing our precious historical architecture around it. It is as well underground connected to the metro station, and the building plot is quite tight. Aunque todo el tema del programa era muy fácil porque había estudiado muy a fondo, sin embargo el emplazamiento tenía muchas dificultades, tanto por el entorno histórico de los edificios históricos que tenía alrededor, como por la presencia del metro en el subsuelo. And this series of diagrams is the way that we present the ideas for the clients, and during the process, of course, the design process is not as easy as it looks like here. It consists many of trials and then errors and wayfinding, but in a way this is an easy way to tell what finally made sense. A continuación se presentan una serie de esquemas que se utilizaron para la presentación al cliente de la idea que tenían. Parece que es muy sencillo, pero fue un proceso mucho más complicado. So this was the starting point from the detailed plan, from the city plan, and they had this portal like idea about it. And we didn't. It comes from the old master plan from Eliel Saarinen, it was appreciated. But although we thought that this item or figure was not needed at that site, so the first move we made, so we unified the street facade and connected to the neighboring heights of the buildings. Sí, bueno, empezaron por lo que estaba establecido en el planeamiento y modificaron lo que estaba establecido y empezaron por enfrentarse con la unión del edificio con los colindantes. And underlined this slightly curved facade. Y la fachada curva. And the program is such that there's still commercial spaces on the first floor to keep the city urban. Sorry. There are commercial facilities on the first floor. But they are still. They are still in the first floor. Sí, so, tiene hay tiendas en la primera planta que da a la calle, todavía se mantienen las tiendas. And the university wanted to keep the entrance from this site, which is the more traffic site, a bit hidden in a way. They didn't want to turn the university library a transit space, even though it's open for all users. Que aunque el edificio, la librería es un edificio abierto, el cliente quería que la entrada estuviese ligeramente escondida para que no se generase excesivo tráfico. And then the library is situated on top of the commercial premises. La librería está situada encima de los locales comerciales. La biblioteca, perdón. And we wanted it to have clear signal of being public building in the city center, to have the attention for the library part of it. Querían dar una imagen de edificio público en el centro de la ciudad. And here you can see the section. The building volume is big. It's almost 30,000 square meters. And it's in 11 floors, so it might be hard to understand the size of the building because the facade is so narrow. Para entender un poco la configuración de la forma del edificio, hay que pensar que tiene 30.000 metros cuadrados y que tiene 11 alturas en total, 5 de ellas a nivel de bajo tierra. So you have commercial spaces and connection to the metro station, and then you have the main entrance from actually the third level above the ground. Tiene una conexión con el metro, unos edificios comerciales a nivel de la planta baja de uno de los lados y una doble entrada a 2 niveles diferentes. Then we have the collections and the personal space and the top floor.
and the property maintenance. Mantenimiento. So there are actually two entrances. Hay dos entradas. That are actually both equally important. Ambas igualmente importantes. The other one is coming from the length of the block, from this so-called university axis, that's from the inside where lots of students come. Una de las entradas, una es desde la calle y la otra es desde el edificio colindante, que es un edificio universitario, también desde donde entran muchos de los estudiantes. And because of the length of the building and for easy orientation and top light, we wanted to introduce a central foyer for circulation. Sí, debido a la amplitud del edificio, quisieron introducir la luz a través de un núcleo central. And then as well introduce or connect the inside of the buildings with the diagonal views to the old city center, which is very close or giving like new perspectives and views from the building to the neighborhoods. Querían también conectar el edificio con las vistas de los edificios históricos de las calles a las que da el edificio. And as well this way we could have as many like reading places with the view. Y de este modo podían lograr muchos espacios para la lectura con vista. So this led to a central axis where the architecture is concentrated. And there's all the circulation in the building, and it helps the orientation. You can always locate with the view that exists on the city already. So even though the building is like 11 floors high and quite deep, you always know where you are, and it feels smaller than it actually is. Sí, este espacio, este núcleo central y estas vistas a la calle te ayudan a situarte, aunque el edificio es muy grande, te ayudan a situarte siempre allí donde estés. And we tried to create with minimal gestures the maximum variety in a way to give many different views inside the building, diagonal views, and as well for the users to have different learning environments that they could feel as their own. Quisieron con los mínimos movimientos posibles, quisieron rentabilizarlos al máximo y crear el máximo de espacios diferentes de forma que la gente identificase los lugares donde estaban. And there's a clear zoning system in the plans. In the middle you have the more noisy work, and as well where the circulation is concentrated. La circulación se concentra alrededor de ese núcleo central. Then you have the collections and other sorts of working spaces, as well the silent rooms. Luego están las colecciones. Sorry, you said the collections. What do you mean about the collections? The book collections. The book collections. Sí, los sitios donde están almacenados los libros y zonas de lectura. And then as well at the end the staff facilities. Sí, las instalaciones del personal. And then in the middle you have the reading, more noisy reading and working spaces around the view, so around the central big void view, and then the view towards the neighbors. Luego tienen las vistas hacia la vecindad, alrededor de estas aperturas a la calle. And we were trying to create very different kind of learning environments. I forgot to say in the beginning that this library is connecting four individual parts of the university: Faculty of Law, Theology, Arts, and I have to figure out the name. Yeah, and then the student library as well. And they needed to have each of their own identities inside the building. At the beginning, when university started this work, the smaller faculties were a little bit complaining that they will lose their own identity when they would be melted in this big entity. So the idea was that each of the faculty could find their own individual spaces and create their own spaces there. So have different kind of learning environments and identities inside the building. Bueno, uno de los problemas que planteaba el edificio era que al estar unificando las bibliotecas de diferentes facultades, lo que les preocupaba era crear unos espacios de trabajo que albergasen las actividades de las diferentes facultades con su propia identidad sin que ésta se perdiese.
And actually the architecture came from the inside. That was very much about solving the problems from the deep building body. And then they were actually just reflected to the facades. And the one that it's towards the main entrance is like growing towards the street level. Mm-hmm. And then the variation of it towards the other side, so it's the opening is opening up towards the upstairs. So the exterior architecture is reflecting the ideas from the. It's just the lines of the curved openings that are like drawn to the facades. Las fachadas exteriores están reflejando lo que pasa al interior. Se abre los huecos se abren hacia arriba. So they are reflecting the different kind of situation inside. Sí, están reflejando las diferentes situaciones que se suceden al interior del edificio. And from the main entrance on the other side, next to the commercial premises, we wanted to highlight the entrance, that it could be competitive with the commercial spaces, with this kind of arcade gesture. Luego la entrada que estaba cerca de la zona comercial, pues quisieron hacerla competitiva o está en competencia ahí con los locales comerciales. So the architectural ideas from the facade are much coming from the inside, but as well they are the items that are like visible in the neighborhood. So the fenestration kit and the arcs are in the surrounding buildings as well, but we tried to find a new scale and way of presenting it in the new building. Sí, en la fachada recogen lo que pasa en los edificios colindantes, pero a otra escala. And this is a perspective view from the competition entry. And this is the realized project, so it's quite close to the competition entry. Sí, está comparando la realidad con lo que presentaron en el proyecto. Se parece bastante. And now I will show you lots of pictures that you would get the idea of the materiality and the ideas that I just explained. Ahora va a presentar en fotos lo que ha explicado. We were using brick for the outside. It was quite obvious choice in a way, because the neighborhood buildings are consisting a lot of brick, and it's as well a material that sustains very well in our climate. Sí, el uso del ladrillo viene dado porque es el que se utiliza en todos los edificios colindantes y tiene muy buen comportamiento en el clima de Helsinki. And this is the entrance to the cafeteria, the student cafeteria. La entrada a la cafetería de estudiantes. The inside of it. El interior. We were actually drawing very few details for the building. It's as well because the budget was quite small, so we were concentrating on the main architectural items and the facade that we could realize as we wanted, but most of the inside is made with quite regular building materials and details. El presupuesto era muy bajo, entonces pues no pudieron desarrollar tantos detalles como les hubiese gustado y se concentraron sobre todo en la fachada. University was a very good client. They appreciate architecture, and whenever we needed to have some special material as the curved glass elements or something else, they would understand. La universidad fue un cliente estupendo y entendieron algunas necesidades que se les planteaban, como esta de tener vidrio curvo, que les aceptaron la idea. And the height of the floors is very, very small, and we were afraid of that it would feel too compact inside the buildings, and we were quite a lot using the white material in a way to make it easier and more generic for the use, that the students will bring it alive, but as well to give more light inside. Utilizaron el techo blanco para producir una mayor iluminación en el interior y porque los techos eran muy bajos. Most of the furnitures are Finnish design classics from different areas. Los muebles son diseños clásicos finlandeses. Here you can see the section, and from the 5th floor above, it's whole new structure. Underneath it, we have used and reinforced the old concrete structure. A partir del 5º piso ha dicho, creo, que todo es una estructura nueva, mientras que por debajo es reforzada, es la estructura de lo que había antes reforzada. And here you can see as well the different levels from the entrances. Se puede ver los diferentes niveles. And the floor plan when coming inside the building. La planta de acceso. And this is the study of the formal or the geometry inside the building.
Un estudio de la geometría interior. The main entrance from the other side. La entrada principal desde el otro lado. Del otro lado. And the central, from the first floor, or the entrance floor, the third floor, the view above. Desde la planta de entrada de la tercera, que en realidad es la tercera planta, la vista hacia arriba. And the building is in so many floors, so you can see that the diagonal views are quite rich depending on where you stand in the building, and then you can always have your own view inside the building. As well, the neighboring buildings are like highlighted with the view. Uh-huh. Se ponen en valor los edificios, la vista pone en valor los edificios colindantes. And because of the compactness of the building, we try to keep the stair as see-through as you can. Uh-huh. Hicieron esta escalera con un agujero en medio porque el edificio era muy compacto y de esta forma pues lo abrían un poco y hacían que la luz atravesase las plantas. And in the upper floors we used quite basic materials. The flooring is linoleum and wall-to-wall carpet mat in the last floor, and auto detailing is quite simple. The university referred to a robust space that the student can take as their own. Sí, utilizar unos materiales muy sencillos y, como les había pedido la universidad, robustos. This is a fifth floor plan, and then you can see the basic layout with furnitures, that you have the collections and the middle different kind of working spaces, and then you have the more silent working spaces and the staff facilities. Esta es la planta superior a la de la entrada, con el amueblamiento, los libros, las estanterías de libros y las zonas de trabajo al otro lado. We used as much wood in the building as we could, but that was it's a Finnish oak, but it's mainly white. Utilizaron toda la madera que les fue posible en el edificio. Madera finlandesa. And we have got quite good feedback from the students, and it was needed. It's always crowded since early morning. The favorite chairs are always reserved. Mi forma de sacar fotos sin estudiantes. And for the furnishing, we wanted to create this sort of cozy and comfortable atmosphere. But as well, the furnitures are the ones that can be replaced further on when the changes, when the uses are changing inside the building. So that's something that is changeable, but the basic concept will sustain always. El amueblamiento se puede cambiar y, sin embargo, el concepto básico del edificio se mantiene. And this is the last floor with the magazine reading room and the top light. En el último piso se usa moqueta, en los otros linóleo, y la zona de lectura está arriba en el último piso. Okay. Then I had another project still, but I think we might run out of the time. ¿Puede seguir? You go on. Selina, you have time. Go, please. Okay. Go ahead. So this is like maybe our main project at the moment, but I think it has some general importance because it's a wooden hybrid block, which maybe tells already the story. That in Finland, I think we are known from abroad that we are using a lot of wood, and we have the forest as our national heritage in a way. But the way we have used wood for building has been mainly for small scale, and the big urban buildings made out of wood are very rare, or we haven't had them. So there's this is a project that we are trying to develop, like urban or contemporary architecture with wooden construction elements. It's all wooden, and it's multi-story. It's in 8 stories. And it will be the landmark of the new neighborhood called Jätkäsaari. It's the old cargo harbor in the city center. So it will be, the site is situated just in the connection point of the old city center and the new one. So it will be the entrance building to the area, and you can see the building. Bueno, hasta ahora, aunque Finlandia es conocida por el uso de la madera,
Esta se ha usado, sin embargo, para edificios pequeños y bajos, para pequeñas estructuras. Hasta ahora la madera no se ha utilizado en edificios en altura. El proyecto que va a presentar ahora está situado en un sitio central de Finlandia y tiene 8 alturas, y entonces quiere que sea como un ejemplo del uso de la madera en edificios ya en altura. And the brief, this was as well a competition winning entry, and the brief for the competition was to make a sort of showcase of how to use wood, and we wanted to show how flexible wood is in its like aesthetical expression, but as well as in construction material. Esto era un concurso, fue un concurso que ganaron, y lo que en la base del concurso se pedía que el proyecto fuera una especie de muestrario de lo que se podía hacer con la madera, y lo hicieron así. And building with wood, it has a lot of ecological benefits, but as well economical is the idea, to make it sort of repeatable, and it can be mostly prefabricated elements, so that makes it easier to assemble, and the construction site time is much shorter than with other building methods. Sí, con el uso de la madera se puede acortar el tiempo de construcción de los edificios, es porque es mucho más fácil ensamblarlos. And so far we haven't had any, it's made of cross-laminated timber, as I refer to CLT, and we haven't had any fabrication of that in Finland. So since we have had some project made out of wood, we have been importing it from Switzerland or Austria, actually Austria. It's not Finnish wood. No, but now they have started with the idea was from the government was to promote wooden building in a way that we would establish our own CLT factory to make it out of Finnish wood. And now we have just introduced there's one fabric that has started to make like Finnish wooden elements. Sí, aunque querían que fuese como un ejemplo o un inicio del uso de la madera en edificios ya en altura, en edificios urbanos, sin embargo era un edificio de madera laminada y no tenía ninguna fábrica en Finlandia que fabricase esta madera, y entonces tuvieron que importar de fuera, aunque ahora ya hay una fábrica que se ha puesto a fabricar estos elementos. So there's a strong like political will to promote wooden building in Finland as well, which has this many backgrounds of economical and ecological factors. Hay muchos factores ecológicos que aconsejan el uso de esta madera, y es un tema muy político el fomentar su uso. So the building block is almost 30,000 square meters, and it has an office building, hotel and apartment units. El edificio tiene unos 30.000 metros cuadrados y tiene una zona de oficinas, hotel y apartamentos. And it's we have been trying to develop in many of our works this sort of block structure that contains like open and closed structure. So the closed city block is preventing from like the harsh climate and giving a unified look for the urban solid block structure, and then opening with the narrow openings you can have the feeling of the sea and the views inside the block. El edificio tiene unas zonas que están cerradas para que dé una sensación de bloque y de unidad, y en cambio tiene unas aberturas que dan vistas hacia el mar. And this is a model from the competition phase. Sí, esto es una maqueta de la fase de concurso. And it works in a way that you have the core of the building always, that is making it more stable. And here you have this is the first floor that is gathering the functions of hotel and office premises, and here you have the housing units. Bueno, siempre todas las unidades, tanto la de hotel como de oficinas, tienen un núcleo central donde están los núcleos de comunicación, como podemos ver, y un patio. And this project has a lot of challenges. It's something that even though the regulations are not supporting yet the 8-story height wooden building, so the fire consultants have a key role in this project. Sí, bueno, como en todos como pasa en todos los sitios, que tiene muchos problemas con este edificio debido a las restricciones que les impone la normativa de incendios.
So we are showing in a way that you can use wood in the big city scale building projects. El resultado de este proyecto es que de alguna forma están demostrando que se puede utilizar la madera en edificios urbanos. But at the same time it should be very cheap, great architecture, and this is social housing, so we have lots of challenges on this project. Sí, de que tiene muchos retos en este proyecto porque tienen que demostrar todo eso y porque además las viviendas son viviendas sociales. And due to the economical situation, it has been really a bit difficult with office spaces. So we had to divide this unit to two parts to make it easier to have like two units that you can even build in phases. Debido a la crisis económica, con la parte de edificio destinada a oficinas, han tenido que modificarlo y dividirlo en dos unidades de forma que se pudiese construir en diferentes fases. So in the architecture, we are highlighting the street level to make it like interesting for the visitors and the citizens to have the interest in the level they are walking by. But we wanted to have as well to have different ideas about how to use wood. So inside it's this warm element, and outside we are using these massive planks that would get grey by the time. So it has this silky, silverish surface, and inside it has this warm look of traditional look of wood. Bueno, como se puede ver, lo que han hecho es marcar la planta baja, la zona peatonal. En la parte superior han utilizado una madera maciza que se vuelve gris al exterior, mientras que en el interior pues será una madera cálida. Y de esta forma pues muestran diferentes formas de utilizar la madera. And this is the idea from the inside, where the shared spaces for the cafeterias and the office meeting room facilities and such like functions that will bring some synergy for the use of the building. Bueno, esta es una imagen, una perspectiva de la planta baja de los usos de la cafetería y demás, sí. Son usos que dan sinergias al edificio. And for the roofing, we will use this parametric design to calculate the formal language that we would have as little loss of the material as possible, to use the planks of CLT elements as efficient as we can. Sí, en el diseño de este techo, de esta estructura, lo que han tenido en cuenta el utilizar la madera de la forma más eficiente posible y con la menor pérdida de material posible. These are the facade studies from the competition scheme, and then we had to change a little bit. There was another competition for the housing scheme that they changed a little bit. But the office and the hotel part will remain about the same as they are here. Esta es la propuesta para el concurso. And here's the section inside the building. La sección. Another view from the first floor. La primera planta, otra vista de la primera planta. And as well the view from the walkers by, to see how to have like different kind of expression for the wood. And then there was another competition for the housing part, that we had to simplify it a little bit, and actually it will have because it's social housing, so it was a minor risk to use the wood as a surface material for the outer shell as well, because it has really harsh climate on the site, and it's one of the most challenging places to build with wood. But for the client, which is Stora Enso, wants to try the wooden facade for the office and hotel building, but for the social housing we will have an aluminium raincoat, so it will have like everything else will be out of wood, but the outer shell will be metal to sustain the harsh climate. Esto es la propuesta para la parte de viviendas, que fue otro concurso diferente, y aquí el cliente quería que en vez de usar madera, lo que han hecho es usar aluminio, una fachada de aluminio. And inside the apartments we will have some wooden surfaces, and the balconies will be all wooden as well, with some special furniture items. Sí, los balcones y muchos de los elementos del mobiliario serán también de madera.
en esta parte de oficinas, de viviendas. You can see the recent plans, so they are like small apartments and as well apartments for families, and this will be like the volume units made out of wood and on the fabric, and then you will have actually all the solid furnitures inside, and then they will just collect them on the sites. So the building is actually pretty fast, and it's safe from the weather. So it only takes a few months or half a year to collect all the elements together. La ejecución de esto se simplifica y se acorta porque se construye como un mecano por partes que vienen ya construidas y se van ensamblando en el lugar. And due to the fire regulations, we cannot use wood so much inside in the interior surfaces, but we can use it in leave it in some surfaces, as you can see here. Sí, el uso This is from the hallway from the apartments. El uso de la madera está restringida por la normativa de incendios. This is from inside the apartments. Es el interior de los apartamentos. And from the balconies with the beautiful sea view. Y los balcones que están recubiertos de madera, aunque la fachada sea de aluminio, y la vista sobre el puerto, el mar. So this was about it. Thank you for listening. Yo tengo que decir que Helsinki es tan caro que aunque esto es social housing, yo no sé quién tiene dinero de vivirla. Me sanon, että Helsinki on niin kallis paikka, vaikka tämä olisi niin sosiaalista asuntotuotantoa, niin en tiedä kellä on varaa sinne mennä. There's a big political pressure to have cheaper housing in Helsinki because we have a lot of like expensive housing. Helsinki es más caro de Madrid, un metro cuadrado. Esto es un poco de comprar. Sí. Madrid es un 10%, 20% menos. Ahora. Sí, antes no, pero ahora. So please, if you have any questions or ¿Alguna pregunta? Con el embajador, pero la renta per cápita también será un poco mayor en Finlandia, ¿no? Que en España. Sí, sí, es mayor, pero los precios también son más altos. Cuando se come afuera en el restaurante, toma una copa, vosotros sorprendíais. ¿Cuál es el IVA, el impuesto de valor añadido que tiene ahora? Es 24, me parece. Sí, IVA arvonlisävero. okay. Sí, es 23, 24. Pero hay más bajas también para alimentario, pero no me recuerdo ahora cuáles. Pero no tenemos tantos como vosotros, ¿no? Sí. And thank you for the translation. Yeah, that was heroical. Es un placer. Casi una hora, ¿no? No, es un placer oírla. Lo que pasa es que como me gusta lo que dices, me despistaba. Perdón, yo tengo una pregunta muy personal. Anteeksi, mulla on henkilökohtainen kysymys. Mitä sä tunnet, minkälaiset fiilikset sulla on, kun sä menet sinne keskustakirjastoon ja katsot sitä? Quisiera hacer una pregunta personal. ¿Qué es lo que tú sientes cuando entras a la biblioteca central y lo observas, que es ahora allí está la huella de tu mano? ¿Cuáles son tus impresiones personales? Of course, just in the beginning, when the project has like finished and you see it first time, you see the little things that didn't go like so well. But after a certain moment, I think we are quite pleased when we enter the building. It's nice to see that the users have taken it as it would be, it would have always been theirs. De que al principio se lo pasaba un poco mal cuando veía que algo no funcionaba o que no estaba como ella quería que estuviese, pero que ahora cuando ha visto que está muy contenta de ver que los usuarios se han hecho con ella y parece como si siempre hubiese estado ahí. One of my old professors told, when we asked him that how does he feel when he enters a building of his, or how does he feel about his old projects, so I think it was quite nice way of to make the response that he said that they are like my old girlfriends, that I like them, that I don't think so much about them anymore. Dice que su profesor, cuando le preguntaban por cómo se sentía, un profesor suyo en la universidad, cuando le preguntaba por cómo se sentía con los edificios, dice que es como sus viejas novias, que
se acuerda de ella, pero que están ahí, pero que ya no se acuerda de ellas. Que aún le gustan, pero ya no los piensa. Que le gustan, pero ya no se acuerda tanto de ellos, eso, sí.